ନେଇ ଆସିଛି। ଆରେ ଦୂତ ରାମ ବିଚାର କଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଥିଲେ ବା ଘରେ ଡାକିଲେ କହିଲେ ନନା ଏ ବାନରର ତ କମ ସାହସ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ରକୁ ପଦାଘାତ କଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଅମାନ୍ୟ କରିଛି। ହେ ନନା ଆପଣ ଖାଲି ମତେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ନନା ମତେ ଆପଣ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟାଏ ସ୍ୱରରେ ସେ ବାନରକୁ ଜାଳି ପଡ଼ି ଭସ୍ମ କରିବି। ବିଚାର କରିବି। ରାମ ବିଚାର କଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣର କଥା ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ମୋର ହସିଲେ, କହିଲେ ଆରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେ ବାନର ହନୁମାନଙ୍କୁ କଣ ସାମାନ୍ୟ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ? ସେ ସାମାନ୍ୟ ନୁହେଁ। ହେଲେ ବାବୁରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ତେଣୁ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସାଥିରେ ଗୁରୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଅଞ୍ଜନାବନକୁ ଚାଲିଲେ। ହେଲେ ଗଲେ ଚାରି ଭାଇ ଅଞ୍ଜନାବନକୁ ଗଲେ। ସାଥିରେ ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ବିନା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ସିଦ୍ଧି ନୁହେଁ। ଗୁରୁଙ୍କର ପାଦ ମନ୍ତ୍ରର ମୂଳ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ବିନା ଜୀବନର ମୋକ୍ଷ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଗେ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ତେଣୁ ରାମ ଭଗବାନ ସେଦିନ ସାଥିରେ ଗୁରୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରକୁ ନେଇକି ଗଲେ ଅଞ୍ଜନା ବନକୁ। ହେଲେ ଗୁରୁ ବିନାରେ ବନ ନାମ ହୁଏ ନା, ନାମ ବିନାରେ ମନ ଶ୍ୟାମ ମିଳେନା। ଗୁରୁ ବିନା ମନ ନାମ ହୁଏ ନା, ନାମ ବିନା गुरु विश्वामित्र चारि भाई मध्य गुरुदेव अंजना वन को चली अंजना वन मो प्रभु नाम को जप करुछि किए भक्त श्रेष्ठ हनुमान ले रामवृत्ति आगत होइछि फूल मंडी चंदन आ करुछि सुध पाणे बसी राम नाम पठन राम नाम को जप करुछि भक्त श्रेष्ठ हनुमान ये चारि भाई को सहित गुरु विश्वामित्र अंजना पर पहुंचीगले गुरुदेव सहित प्रभु मोर पहुंची अंजना वन रे हनुमान देखिले आराध्यर देवता
मर्यादा पुरुष प्रभु राम भगवान पूजा विधि कर प्रभुंकर पाद को आज धरी भक्त कहले ठाकुर केड़े भाग्य मोर कि सौभाग्यर दिन आज की बेला को पाई प्रभु मो जीवन आज धन्य प्रभुंकर पाद को धरी भक्त श्रेष्ठ हनुमान आज की आनंद विचार करिवे आज्ञा राम भगवान प्रभु दुई पाद प्रभुंकर पाद को भक्त भगवान पाद को धरी कहला प्रभु ये अंजनापन धन्य हो गला मो जीवन प्रभु धन्य हो गला हेले ठाकुर आपण चाली चाली अंजनावन को आसिले आपण करे कोमल पात को केते आघात हेई नथिबो केते कष्ट हेई नथिबो प्रभु हे आपण जति मते कहि थांते आपण खाली मते टिके वार्ता देई थांते मु आपण को पाख को जाई थांती आपण को सानिध्य लाभ करी थांती हेले ठाकुर आपण चाली चाली अंजना वन को आसी छंती केते कष्ट हेइतिबो प्रभु ये मोर पाद दोइट को लक्ष्मण देखिले हनुमान माया करूछि डाकिले नन्ना ए बानर बहुत माया जाने माया करूछि आपण छाड़तु नाही यथा संभव चित्रगदा को माग लक्ष्मण कथा सुनिबा क्षणी राम कहले हनु यथा संभव मत चित्रगदा को दे दियो नचेत जंतु पत्नी जब को भेटिबा पई प्रस्तुत हुआ नहीं प्रभु मु चित्रगदा को दे परबे नहीं मु आपण को नारे सत्य सत्य तिरबार सत्य करती मु केबे चित्रगदा को दे परबे नहीं कले जते चित्रगदा को न दब जंतु पत्नी जब को भेटिबा पई प्रस्तुत हुआ युद्ध पई प्रस्तुत हुआ प्रभु आपण की इच्छा आपण पूर्ण कर हनुमान हाथ जोड़ी देले कहले प्रभु मांडव अधिपति राजा को दबा पाई मोर आपत्ति नाही हेले प्रभु मु पर आपण को नाम सत्य करिछि मो प्रभु नाम सत्य करिछि मु आपण को चित्रगदा को देबी केमिति ए ठाकुर आपण आसी छंती हनुमान सहित युद्ध करिबा पाई प्रभु हे आपण मो सहित युद्ध करिवे को अस्त्र आनी छंती ये हनुमान सहित युद्ध करिबा पाई कांड कोदंडर भय मते देखाउछ हेले ठाकुर आपण कोन जारी राती मो पाखरे गोटाए अस्त्र अछि आपण मते ये कांड कोदंडर भय देखाउछ हेले ठाकुरे मो पाखरे गोटिए अस्त्र अछि के अस्त्र अछि जानि छ हेले राम नाम अस्त्र
ଏଇଟା ହଉଛି ଶୁଙ୍ଖ 114 ଟଙ୍କା ଠିକ ଖଟିକୁ ଠିକ ପଇସା ନେବୁ ମାନେ ମେଡିକାଲ ଯିବ ମେଡିକାଲ ଯାଇ ଗୋଟେ ସାବୁଲ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନବ ଏବେ କାହିଁକି ତା ଡାଲା ପୁରିବ ତଥାପି ଲାଭ ଅଛି ଡାଲା କାମ କଲେ ଦରକାର ବିଚାର କରିବେ କାଇଁ ଏମିତି ହଉଛ ରେ ଏ ଖଟୁଛି ସବୁ ପାସ୍ କରିଦେଇଛି ଧାନ ଚାଷ କରୁଛି ଯେ ତାର କୁମ୍ପି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ହନୁମାନ ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଖରେ ରାମ ନାମ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାୟକ ଠାକୁର ଏତିକି ନିବେଦନ କରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମନେ କରିଦଉଛି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ ଠାକୁର ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ହନୁମାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ପ୍ରଭୁ ଇଏ ପବିତ୍ର ରାମ ନାମରେ କଳଙ୍କ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ନାମରେ ଆପଣ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ହେ ଠାକୁର ସେଦିନର କଥା ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଅତୀତର କଥା କ'ଣ ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ହେ ଠାକୁର ଅତୀତର କଥା ମନେ ପକାନ୍ତୁ କୋଉ କଥା जानकी माता वो देइछि वर ये जानकी माता वो देइछि वर ये जुगे जुगे हेला पाई वर ये निंदा वाली प्रकटी वो है निंदा वाली प्रकटी वो है ये धारो धीतर ଅନାନି ହେଇକି କାମ କଲେ କାମଟା ଠିକ ହୁଏ ପଇସାଟା ହେଲେ ମାଙ୍କଡ ରୋଜଗାର କରୁଛି ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛି ବିଚାର କରିବେ ସେଦିନ ହନୁମାନ ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମା ଜନକରନ୍ଦିନୀ ସୀତା ମତେ ଅଭୟ ବର ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ଅମର ମୁଁ ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ଅମର ହେ ଠାକୁର ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ହନୁମାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ପବିତ୍ର ରାମ ନାମରେ ଆପଣ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତୁ ନା ବିଚାର କରିବେ ହନୁମାନ ନିରବ ଭାବରେ ବସିଛି ରାମ ନାମକୁ ଜପ କରୁଛି ରାମ ଡାକିଲେ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଭରତ ହନୁମାନ ସହଜରେ ମାନିବନି ସହଜରେ ଚିତ୍ରକୁ ଦବନି ଯଥା ସମ୍ଭବ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସରବର୍ଷଣ କର ବିଚାର କରିବେ ହନୁମାନ ନିରବ ଭାବରେ ବସିଛି ରାମଙ୍କର ଆଜ୍ଞାରେ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଇଏ ଟାଣୁଆ ଟାଣୁଆ ବାଣ ମାରିବ ଇଏ ସାମାନ୍ୟ ମାଙ୍କଡ ନୁହେଁ ବହୁତ ଟାଣୁଆ ମାଙ୍କଡ ବଟ ବାଣ ମାରିବ ଯେମିତି ସେ ଭୟ କରିବ ରାମଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଚାରି ଭାଇ ସରମାନ ବର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ହନୁମାନ ନିରବ ଭାବରେ ବସିଛି ରାମ ନାମକୁ ଜପ କରୁଛି ଯାକୁ ଠାକୁର ଅଭିରାମ କହନ୍ତି ଲେ ମନ ଭିରାମ ନୟନ ଭିରାମ ବଚନ ଭିରାମ
विचार करिवे राम नाम को जप करुछंती भक्त श्रेष्ठ हनुमान काहेकि ना माँ कहिछि युद्ध करिबुनी प्रभु सहित अस्त्र धरिबुनी अनुरे नीरव भाव बसबू तो प्रभु को नाम को जप करू माँ कथा को मानुछि मार कथा को पालन करुछि माँ कथा को विचार करी आखि आगे रखी पुत्र हनुमान हईलो माँ माँ कथा को आखि आगे रखी जो पुओ माँ कथा को मानिला संसार से जय हो माँ नाम गोटी संसार किए बाचिला ताठो मधुर संसार किछि न लागे ये ताठो मधुर खाई न थिले के कहियो माँ कथा को विचार करी नीरव भाव बसी हनुमान राम नाम को जप करुछि जते जप करुछि चारि भाई जाक चतुर्बाक्षर सरबाल वर्षा करुछन केमिते श्रावण धारा बरसिला प्राय सरबाल बरसुछि केते न करी हनुमान गलारे चुंबल देई फेरंती सरगुड़िक निक्षेप हो सरगुड़िक चतुर्पाखर श्रावण धारा बरसिला परी चारि भाई को वस्त्र सरमान वर्ष हो किंतु हनुमान लोम बेला को भेद कर पारुनी सरगुड़िक जाउछि हनुमान गंडरसर असंख्य चुंबन दान करी सरगुड़िक पुणी फेरी आसुछंती प्रभु को पाखक राम को शरीर क्षेत्र खत हो जाउछि परम हनुमान लोम बेला भेद हो पारुनी विश्वामित्र देखिले भक्त हेले हनुमान प्रभु हेले राम ये दुई को मध्य ये भली संग्राम जुग जुग चली जीवो किंतु 7 दिन कोन सूर्य अस्त पूर्व सत्य रखिया पारे सूर्य अस्त होगा स्वल्प समय अच्छी विश्वामित्र चिंता करते 7 दिन 21 दिन बीती जाए तथापि मो सत्य रक्षा हबन भक्त भगवान का युद्ध सरीबनी तेणु विश्वामित्र तो थिले माया भी माया रचना करके छाया माया को डाकिले कहले हय छाया माया सूर्य आलोक को अंधकार कर सूर्य आलोक को आड़ो ढांकी देले आपनकर छाया माया संध्या जेतले संध्या हो गला विश्वामित्र देखिले एटा उपयुक्त समय कांदिले राम संध्या एतले हो जाइछि युद्ध क्षेत्र रे अस्त्र छाड़ी देले आपनकर प्रभु राम भगवान राम युद्ध क्षेत्र अस्त्र छाड़ी देले काई सूर्य पितामह सूर्य तब कांदी कांदी अस्ताचल लुचि गले संध्या समय हो गला अंधार हो गला सत्य रक्षा ही पाला डाकिले कहले लक्ष्मण लक्ष्मण रे देख लक्ष्मण सूर्यास्त पूर्व मो सत्य को मो रक्षा न करबा मो पितामह सूर्य देव कांदी कांदी अस्ताचल लुचि गले रे लक्ष्मण योध्यापुर रे राम सूर्य वंशरे गोटाए कलंकर चिन्ह बोले लक्ष्मण रे ये कलंकित जीवन टाक नहीं मुआ अयोध्या को फेरी पिना रे लक्ष्मण सूर्यास्त पूर्व मकुर को देइथिबा कथाटा मु रखी पारिलिनी लक्ष्मण सूर्य वंश रे राम गोटाए कलंकर प्रतिमा कलंकर चिन्ह ये कलंकित जीवन को नहीं अयोध्या को फेरी लक्ष्मण रे ओ नना राम निर्देश जाओ रे लक्ष्मण
ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନା ବାବୁ